Gigutom, giuhaw og nakasinati og grabe nga kainit og kakapoy ang usa ka mananagat samtang kini nagpalutaw-lutaw sa kadagatan sulod sa sobra 6 ka oras human matod pa maguba ang makina sa iyahang pakura. Ang maong mananagat giila nga si Jerodin Palate, 33 anyos og residente sa Purok Sarif, Mocsin, Barangay Baluan, Jensan. Sumala niini migikan siya sa ilahang panimalay aron managat sa lawod alas 5 pasado sa kadlaw sa Marso 20. Wala kini magdahom nga pagka alas 9 sa buntag, mahidangat siya sa usa ka delikado nga sitwasyon. Nagubang ko mga alas 9 na sa buntag. Sige ko ayos sa akong bangka, ay sa akong makina. Sige po mapalit sa hangin. Kaya sige po mapalit sa hangin. Hindi na ako makayaw kuhan. Magbusat tayong dir kay at mo kayong bangka. Mao to nga pasagdan na ako. Natulog na lang ko eh. Layo na kayo, ma'am. Kuha na kay kusog mong udang hangin. Paano sa lawod ba? Nga gabalod pag yun. Sumala ni Jerodin tungod sa iyahang kagutom ug halos wala na kini kusog sa pagbugsay, natulog na lamang siya sa pakura ug naghulat nga adunay makakita kaniya. Gutom na kayo ko nga wala na ko'y kusog. Mga kilo lang ako. Ang gikaon lang ako itong paon ako nga pasayan. Maurang to akong kaon. Gibati sab og grabe nga kabalaka ang inahan ni Jerodin nga si Christy tungod hapit nang musalop ang adlaw apan wala pa makauli ang iyahang anak. Gani nagkanayon na kini nga iyahang ipaapas sa ilahang mga kabanay ang iyahang anak ngadto sa lawod. Kabalaka jud maayo kay simpre nagawa sa diri mag-alas 5 pa way kaon. Unya nag-adto ko dito sa buyer nila nga unsaon na lang nako ni kay ang ako ang anak wala pa kadunggo nya mag alas 10 na tiya nga dapat naan mag-apas nya kusog na ba kayo ang hangin baya unya ang mga bangka diri gagmay man ang bangka so maglisod og maglisod baya pud og kanang guyod kay buti-buti man gud na ang iyaha nya bugat baya na siya guyoron baya. Samtang pag-abot sa alas 2:40 sa hapon usa ka panagatan ang nakakita kang Jerodin ug ilaha kining gitabangan og gilayon nga gipakaon. Nagihan naman katunga-tunga nya abi na mo gulay tao kaya naghigda naman siya sa ilalom sa iyang pakura nya pag kuha sa akong kauban among giduol sa lansa dibangon magalit na may tao dahil sa sulod mo to among gipunit among gipasaka. Sa karon luwas na nga nakauli sa ilahang panimalay ang naisgutang mananagat ug nagapangayo kini og pinansyal nga hinabang human matod pa mawad-an og panginabuhian. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jensan, Brigada News.